Good morning, dear children. Greetings of the day. May God bless you plenty. I miss you a lot. You are not in the campus, you are away from the campus. But every day I meet you online. I meet you in the online classes. And this online teaching and learning process will be continued throughout this academic year. Each sunrise announces the arrival of a bright day. Dear children, hope for the best during these pandemic times. Prayer, regular exercise, physical exercise, regular academic work, proper and healthy food habit make you smart and vibrant. Greetings of the day. May God bless you plenty. Thank you. जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me जिंदगी। My school starts at 8:30 in the morning. When I get to school, I first go to my assigned seat and put my bag in the chair. Once the exams get over, when the new session begins, all will be with new energy and fresh new vibes, and it is time for new hopes and renewed dreams. Complete shutdown in Bengal also now till 31st March. Essential services exempted. बड़ी खबर ये आ रही है कि एक और राज्य जिसने लॉकडाउन का ऐलान किया है, के लिए अब पश्चिम बंगाल में भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। कल 30 मार्च পর্যন্ত লকডাউনের সময়সীমা বাড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেল 5টা থেকে রাত জুড়ে বলবৎ করা হয়েছে। নবান্নের সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছেন,
But within a few days, the world has transformed. Human lives are threatened by the outbreak of coronavirus. The World Health Organization has declared the situation as a pandemic. একদিন ঝড় থেমে যাবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে। একদিন ঝড় থেমে যাবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে। বসতি আবার উঠবে গড়ে, আকাশ আলোয় উঠবে ভরে। জীর্ণ মতবাদ সব ইতিহাস হবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে। পৃথিবী আবার শান্ত হবে। আজ অশান্ত দিন, বেঁচে থাকা আশা ক্ষীণ, তবু পথে চাওয়া অবিরাম। ধূসর আকাশ আজ, কাল দেবে বধূ সাজ, এই বিশ্বাসেই সংগ্রাম। একে একটানা ও ভেসে দেয়, গান গে স্বপ্ন বেঁচে যায়। একে একটানাও ভেসে তাই, গান গে স্বপ্ন বেঁচে যায়। প্রশ্নেরা তবু শুধু কবে পৃথিবী আবার শান্ত হবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে। দু চোখ আষাঢ় হায়, খরা আজ চেতনায়, প্রত্যাশা মানুষে বদলায়। ভাষা আর সেতু নয়, ভাষা আজ অন্তরায়, কাব্যেরা কাঁদে যন্ত্রণায়। এই সরস যায় আজ অর্জুন, নেভাতে এসে তৃষার আগুন। এই সরস যায় আজ অর্জুন, নেভাতে এসে তৃষার আগুন। বহু প্রাণে যদি মিশে যায়, তবে পৃথিবী আবার শান্ত হবে, পৃথিবী আবার শান্ত হবে। So, here we are. Every school is closed.
the classrooms are not in a beautiful, airy building, but in a laptop or in a mobile. Students are not across rows, but in windows on a screen. And we just carry on about our days with no specific emotion. This pandemic has disrupted our normal lifestyle, but the virtual world has come to the rescue, teaching a lesson, clearing a doubt, playing a game, celebrating birthdays. The platform has changed. This became our new normal. Hope can be a powerful force, especially in difficult times. We sincerely hope that the crisis be over soon and guide us towards a better future. तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुमरे बिना हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिना हमरा कोनो नहीं, तुमरे बिना हमरा कोनो नहीं। चंदा में तुम्हें तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्हीं से, ये गगन है मगन, तुम्हें तो दिए हो इस तारे भगवन, सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। प्रभु जी हमरी है बिनती, दुख जन को धीरज दो, हारे नहीं हो कभी दुख से तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अर्ज सुनो, है पथ में अंधियारे
दे दो वरदान में उजियारे। Children, say greetings to all my little friends. We are in a situation which we are not experienced in our entire life. The book of Ecclesiasticus in the Bible says, everything have a time. Time to plant and time to pluck what we planted. Time to weep, time to laugh. Time to mourn, time to dance. Everything have a time. Dear children, one day all it's going to be fine, and you are going to tie your lace tight and get into the routine again. So let us prepare ourselves for the coming bright days. I wish you all the greetings of the day to all my children. Thank you.